এই কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ একটি মাসের দুটি পক্ষ, আমার অধীন প্রথম পক্ষ, সুখের সীমা নাই। কখন বধুর দেখা পাই? রাত্রি দুপুর করে তাই। হরমোন মিউজিক স্যান্ডি পোজে। ওই প্রথমে ফাইটিং, তারপর শেষে দিল के अंदर চন্দননগরের লাইটিং। डीजे प्रीतम रिमिक्स गोपीनाथपुर से। और बहनों, आप सभी के बीच एक छोटा सा साउंड टेस्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। कृपया जो भी दिल से कमजोर है वो हमारे डीजे से दूर हो जाए। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नाउ फील द वोकल। না রাখা কিছু কথা সময়েরই ঝরা পাতা দিয়ে যায় শুধু ব্যথা হয়ে বুকে। থেমে যাওয়া সেই গানে জমে থাকা অভিমানে বৃষ্টি থামে না দু চোখে। আজকে আমাদের মধ্যে জুবিনদা নেই, কিন্তু ওনার এমন কিছু গান রেখে গেছেন যেগুলো শুনে হাজারো ব্যর্থ প্রেমিকের চোখে জল আসে। তাই বছর বদলে গেলেও আমরা জুবিনদাকে ভুলবো না। ताली आगे बोलते हैं, साउंड चेक के दौरान कैमरा का फोकस मेरे तरफ कीजिए और डीजे की धुन को महसूस करिए। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम, হরমোন মিউজিক স্যান্ডি পোজে। तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। प्रीतम रिमिक्स गोपीनाथपुर से। बेटा ये मेरा अड्डा।